Ćao svima, ja sam Darko, vi gledate novu epizodu na kanalu Dum Dum. Danas se vraćamo 90 kusur godina u prošlost i predstavljam vam M24. Istorija modela 1924 je dosta komplikovana. Naime, nakon Prvog svjetskog rata na prostoru Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca ostaje veliki broj raznih pušaka u različitim kalibrima. Vojska rešila da se standardizuje oko jednog pušenog kalibra i izabran je nemački 7,92 x 57, odnosno 8 x 57. Kraljevina se obratila FN-u iz Belgije jer je sa njima imala odličnu saradnju iz prošlosti, zbog pištolja FN 1910/22 i izabrali su njihov Mauser model 1924. Inicijalno je nabavljeno 100.000 pušaka i mašine kako bi se ovaj model proizvodio u Kragujevcu, u tadašnjem artiljerijsko-tehničkom zavodu koji je 1931. godine promenio ime u Vojno-tehnički zavod. Proizvodnja je trajala do početka Drugog svjetskog rata, a u nekoj meri uz pomoć delova drugih modela Mausera i za vreme rata od strane partizana i Nemaca. Proizvodnja je nastavljena i nakon Drugog svjetskog rata, ali o tome nešto kasnije. Ovaj model puške se smatra jednim od najkvalitetnijih Mausera i najkvalitetnijom puškom proizvedenom u Srbiji. Da probam preciznost iz ovog srpskog Mausera model 1924 na 80 metara, koristimo municiju PPU iz 78. godine, snajperski metak sa balansiranim zrnom, pa da vidimo učinak. Znači, idemo, ne diramo ni šane, idemo na grupaciju pogodaka, a ne na tačnost. 5 metaka. I još jedan. Pa da vidimo i učinak. Evo na 80 metara, 5
pogodaka. 1, 2, 3 grupacija odlično 2 cm. Onda imamo ovaj što je pobegao pa je pogodio centar i ovaj što je skroz dole. Moguće da je moja greška, nisam primetio da sam nešto pogrešio, vjerojatno prilikom ravnjenja nišana, ali kako god, za ovoliko staro oružje, ko zna koliko kroz ove originalna cev, ko zna koliko je metaka prošlo kroz nju, grupa sasvim solidna. To je bilo to sa testom preciznosti, idemo dalje. Dužina modela 1924 je 1100 mm, dužina cevi je 504 mm, a težina 3,5 kg. Kad ovako pogledamo, izgleda kao i svaka druga puška Mauser sistema. Nema tu šta da se govori. Tu je obrtnošetni zatvarač, ručica. Kod ovog modela, naravno, on se razlikuje od originala. Kod ovog modela je promenjen kundak, kao što možemo da vidimo. Stavljen je neki lovački kundak. I ručica zatvarača treba da bude pravo na ovamo. To je odlika M24. Pravo, bez ikakvog savijanja. Ovdje je ova savijena ili stavljena druga, jer je vjerovatno prethodni vlasnik želeo da montira optički nišan. Sva sreća, pa nije bušio ništa da bi montirao optički nišan. Naravno, tu je tangencijalni nišan, zadnji sa podešavanjem od 100 do 2000 metara. Prednji nišan mušica bez onog poklopca za senku, kao što imate kod M48. Naravno, na samom sanduku ovdje vidimo model 1924 i grb Kraljevine Jugoslavije i ovdje vidimo natpis Kraljevina Jugoslavija, Vojno-tehnički zavod Kragujevac. Možete da odredite približno kada je vaša puška proizvedena u odnosu na taj natpis. Da li piše Fabrique Nationale d'Armes de Guerre Herestal, Belgija, ovdje umjesto ovog natpisa Vojno-tehnički zavod, to onda znači da je vaša puška proizvedena između 1926. i 1928. godine u Belgiji. Zatim imate natpis Artiljerijsko-tehnički zavod, odnosno Teh zavod Kragujevac, znači da je puška proizvedena između 1928. i 1931. godine i na kraju, kao što je natpis na ovoj Vojno-tehnički zavod Kragujevac, znači da je puška proizvedena između 1932. i 1940. godine u Kragujevcu, odnosno kao što je i ova ovdje, znači proizvedena je između 1932. i 1941. godine. Ako želite da baš utvrdite tačan datum proizvodnje vašeg oružja, možete naći na internetu po serijskom broju. Po serijskom broju ova puška je proizvedena 1934. godine u Kragujevcu. Šta reći ostalo za sistem ovaj Mauser? Okidač na ovoj pušci, koja se smatra jednom od najkvalitetnijih oružja proizvedenih u Srbiji, je odličan. Sada ćemo i da probamo to okidanje. Po meni fantastično. Znam da sigurno ništa nije rađeno pored okidača. Sada ćemo da probamo s pomoću ove digitalne vagice. Da imamo kolika je silina okidanja. Nepuna 2 kg, da probamo ponovo, što je neverovatno za vojno oružje. U stvari 2 kg i 300 sada. Da probamo ponovo. 1,9 kg, znači neverovatno mekano okidanje ima za jednu vojnu pušku i pušku koja je stara 80 i više, skoro 90 godina. Sada ćemo probamo jedan vrlo zanimljiv test. Gađat ćemo ovu metalnu ploču od 2,5 cm. U pitanju je gvožđe, nije čelik, obično gvožđe od 2,5 cm. Da vidimo, pucat ćemo sa 3 vrste metka 8x57, odnosno 7,9 mm, da vidimo da li će uopšte nekada prođe i koliko u stvari, kakav će učinak da ima na ovo gvožđe. Pa da vidimo. Prvo probamo ovaj lovački soft point za koji sumnjam da će da prođe kroz onaj metal. Op, pardon. Kao što smo pretpostavljali, lovački metak nije uspio da prođe i ušao je nekih, pa možda pola santima, 5 mm, možda i nešto više, ne mogu baš da ocenim, ali pogledajte kako izgleda kao neki cvet, prelepo. Ništa, idemo dalje, idemo da probamo full metal jacket.
Probamo sad i ovaj vojni Full Metal Jacket iz 89. godine. Pa da vidimo. Evo je vojni FMJ. Vidimo kakva je rana, to jest kakav je pogodak. Malo je širi, možda za nijansu dublji, ali nema neke bitnije razlike. I na kraju da probamo i ovaj, pa da vidimo. Pa da vidimo. Evo i pogodak ovim posljednjim metkom. Evo možda vidite. A ovo znači lovački FMJ i ovaj. To je to, idemo dalje. Kada rasklapamo model 1924 za čišćenje, rasklapamo kao i svaku drugu pušku Mauser sistema, a i kao svaku drugu pušku sa obratočetnim zatvaračem sa Mauser sistemom. Znači, moramo, ukoliko želimo zatvarač da otvorimo, moramo da zapnemo, da stavimo leptir kočnicu u uspravan položaj. Znači, to obavezno uradite kada rasklapate zatvarač. Ako rasklopite u suprotno, velike muke ćete imati da zaklopite, to je da sastavite zatvarač ponovo. Znači, uvijek napnete udarnu iglu i stavite leptir kočnicu u uspravan položaj. Vadimo zatvarač, povlačimo zaustavljač. I sada pušku možemo da čistimo, naravno šipkama, uljem i tako dalje. To je sve rasklapanje što tiče puške. Kada rasklapamo zatvarač, naravno ima ovaj zubić, moramo da ga gurnemo na gore, okrenemo. Kada dođe do ručice zatvarača, još jednom ga gurnemo na gore, da prođe ručica zatvarača i prosto odvrćemo. I to je to. Nema potrebe više dalje rastavljati. Možete da očistite oprugu, iglu i blago suvom, to jest skoro suvom krpicom, malo vrlo ulja. Sve to lepo prebrišete, nauljite i sklopite na svoje mjesto. Kada smo sve očistili, vraćamo na svoje mjesto. Prvo naravno saklapamo zatvarač, vraćamo i prosto šrafimo dok ne dođemo do ovog zuba, podignemo i dok ne čujemo klik. Zatim vratimo zatvarač u oružje, malo je to mrdnulo, malo dok nađemo ugao. Vratimo na svoje mjesto. Provjerimo funkcionalnost, sve funkcioniše. To je to. Vratimo, zadržimo okidač, spustimo zatvarač da igla spadne bez okidanja i puška je spremna za dalje upotrebu. Evo polako ali sigurno privodimo kraju sezonu lova na lubenice. PPU Soft Point 12,7 grama i lubenica. Neka joj je pokoj duši. Mnogi nas u komentarima ili preko poruke i mailova pitate pitanje kao što je, na primjer, ja imam M48, da li mogu iz nje da pucam municiju 8x57, pošto je ona predviđena za 7,9. To je jedno te isto.
8 puta 57, 8 mm Mauser ili 7,9 ili 7,92 puta 57, sve to jedan te isti metak. Kao što je ovdje imamo primjer, ovo je vojni metak na kutiji metka, na kutiji gdje se ovaj metak nalazi, to jest municija se nalazi, piše 7,9 mm. Ovo je lovački soft point metak na kome piše 8 puta 57. Jedan i drugi metak su identični. Jedino što ovaj ima olovni vrh, soft point, predviđen je za lov. Sada ćete i da vidite da može se koristiti jedan i drugi. Evo ga, ovaj 7,9 mm Mauser. I ovaj lovački 8 puta 57. Znači tu municiju, to je identična municija i možete da pucate iz bilo koja god je puška. Dalje na njoj piše 8 puta 57, 7,9, 7,92 ili 8 mm Mauser. Iz te puške možete da pucate sve te oznake. To su oznake po različitim nomenklaturama. Inače to je ista municija. Ono što je vrlo bitno je da ne mešate originalni 1924 model kakav vam mi danas predstavljamo sa M24/47, odnosno M24/48 koji su proizvedeni nakon Drugog svjetskog rata, koristeći nove delove i reparirajući stare modele 1924. Utici nakon današnjeg gađanja, nema tu šta mnogo da se filozofira, se kaže. Odlična puška s obratnočepnim zatvaračem Mauser sistema. Isto kao što i M48, samo što je ovo malo kvalitetnije napravljena i cev, i mehanizam, i sve ostalo oko igla i okidač. Okidač je znatno bolji od M48. Model 1924 je primjerak za kolekciju, ali nažalost ovaj naš koji mi danas vam predstavljamo i koji smo uzeli za test je prepravljen kozmetički, sa novim kundakom i savijenom ovom ručicom zatvarača. Doduše, sve se može vratiti u originalno stanje i bez nekih prevelikih ulaganja. Još jedna bitna stvar. Ova puška je od istorijskog značaja, to jest, može se registrovati kao oružje kategorije C i za njenu nabavku vam nisu potrebne nikakve dozvole i odobrenja, već samo prijava policiji i plaćanje takse od 800 dinara uz prethodnu procenu nekog muzeja da je oružje od istorijskog značaja. Ovo je bila još jedna epizoda na kanalu Dum Dum. Ukoliko vam se sviđa ovako nešto, prijavite se klikom ovdje, podijelite ovaj video na društvenim mrežama i sa svojim prijateljima. Vidimo se sljedeći put.